ইয়া ইলাহি মাফ করো রহম করো পুরা আমাদের নেকা সব ইয়া ইলাহি মাফ করো রহম করো পুরা আমাদের নেকা সব তোমার হাবিব নবীদের নবী নূরে মুজাসসাম রহমতে আলম মোহাম্মদ মুস্তাফা কি ওয়াস্তে ইয়া ইলাহি মুশকিলে আসান ফরমারণ যোগম সবে দূরে কর বেলায়েতে হযরত আলী মুর্তদা মুশকিল কুশা কি ওয়াস্তে আমিন ইয়া ইলাহি নসিব করো জান্নাতে ফিরদৌস ইমাম হুসাইন শুহাদাই কারবালা কি ওয়াস্তে আমিন ইয়া ইলাহি নসিব করো ইলমে মারিফত হযরত ইমাম জুল আবিদিন মদনী কি ওয়াস্তে আমিন ইয়া ইলাহি নসিব করো জিয়ারতে মদিনা হযরত ইমাম বাকর মদনী কি ওয়াস্তে আমিন ইয়া ইলাহি নসিব করো সবর ওয়াফি হযরত ইমাম জাফর সাদিক বা সোফা কি ওয়াস্তে আমিন ইয়া ইলাহি নসিব করো জিয়ারতে বাগদাদ হযরত ইমাম মুসা আজম বাগদাদি কি ওয়াস্তে আমিন या इलाही कबूल करो हमारे ये इल्तिजा हजरत इमाम अली रज़ा की वास्ते आमीन या इलाही रोशन करो कल्ब हमारा हजरत इमाम ख्वाजा मारूफ कारोकी बगदादी की वास्ते आमीन या इलाही माल दौलत साहिब बातिन अता करो गायब से हजरत शाह जुनायद बगदादी की वास्ते आमीन या इलाही नसीब करो फैज़ ज़िकीर हजरत शेख अबू बकर मोहम्मद शिबली बगदादी की वास्ते आमीन या इलाही पूरा करो हाजत हमारी हजरत शेख अबुल फरह मोहम्मद तारकोसी रहनुमा की वास्ते आमीन या इलाही आता करो गायबी मदद हजरत शेख अबुल हसन अली हकारी बगदादी की वास्ते आमीन या इलाही दराज करो रिज़्क़ हलाल हजरत शेख अबू सईद मखजूमी बगदादी की वास्ते आमीन या इलाही नसीब करो गौसिया फैज़ इमाम तरीक़त पीराने पीर दस्तगीर महबूब सुभाने कुतुब रब्बानी गौसे समदानी नूर इज़दानी मुहिउद्दीन गौसुल आज़म शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी की वास्ते आमीन या इलाही अता करो तौबा नसूहा कुतुबे ज़मान सैयद अबू रज़्ज़ाक़ बगदादी की वास्ते आमीन या इलाही नसीब करो काश्फ आईने हज़रत सैयद अबू सालेह बासफा की वास्ते आमीन या इलाही अता करो हयात दराज़ी हज़रत सैयद अबू नसर मुहिउद्दीन की वास्ते आमीन या इलाही अता करो फहमे कामिल पिराने पीर कामिल सद मूसा दुर्र सफा की वास्ते आमीन या इलाही अता करो दर्जाए नबूत हजरत पीर कामिल सद हसन बगदादी की वास्ते आमीन या इलाही दान करो सबर कनायत कुतुबे जमान सद अहमद जिलानी की वास्ते आमीन या इलाही आता करो जुहद हजरत पीरे कामिल शेख बाहुद्दीन की वास्ते आमीन या इलाही आता करो तवक्कुल रज़ा पीराने पीर कामिल शेख इब्राहिम फिरोजी की वास्ते
ইয়া ইলাহি দূর করা হিরো সত্য মহম্মদ পীরে কামাল শাহ মহিউদ্দিন বিকারি কি ওয়াস্তে আমিন ইয়া ইলাহি ইবাদত করা কিবরারি আছে হযরত পীরে কামাল শাহ জিয়াউদ্দিন কি ওয়াস্তে ইয়া ইলাহি নাজাত করো গজব কিনা আছে হযরত পীরে কামাল শাহ জামালউদ্দিন আউলিয়া কি ওয়াস্তে ইয়া ইলাহি আতা করে দিলেন ইলাহি হযরত সৈয়দ মুহাম্মদ আউলিয়া কি ওয়াস্তে ইয়া ইলাহি আতা করো দরজা তসলিম হযরত পীরে কামাল শাহ সৈয়দ আহমদ মাহের রবি কি ওয়াস্তে আমিন या रही बच्चे यार बुखल और हराम से हजरत पीर कामल शाह फजलुल्लाह माहिर रबी की वास আমিন ये रही फना करो कश्फ बिदानी से शाह बरकतुल्लाह पीराने कामल माहिर रबी की वास আমিন या रही दान करो मकाम फना फिल्ला व बका बिल्ला على حضرت عازم البركة تاج الشدد إمام أهل السنة مجدد جمال حضرت أحمد رضا خان بيرلي كي واسطة আমিন يا لي نصيب كرب العتل طيف ملك العلماء زافر الدين بهاري كي واسطة আমিন قدة الإسلام حامد رضا خان كي واسطة আমিন مفتي أعظم هند مصطفى رضا خان كي واسطة আমিন يا لهي فضل كربت والي مرشدين حجر عبد شاه مجددي المدني كي واسطة আমিন محمد يحيى مجدد سير هندي كي واسطة شاه اسلام الدين چشتی بخاري نظامي كي واسطة আমিন سيد احمد علي رضوي چشتی ازميري كي واسطة আমিন يا الهي عطا کرو رزق معافی لبطفال مرشد حضرت رايحان رضا خان قادری بیرلی کی واسطه আমিন یا الہی رحم کر بطفال مرشد حضرت سبحان رضا خان قادری بیرلی کی واسطه আমিন یا الہی شیراز نگری کی یہ انتظار جس نے یہ شجرہ پڑھا اور سنا مقصد سب کو تو جملہ پیشوا کی واسطه আমিন আল্লাহ জীবনের গুনাহগুলোকে maaf করে দেন আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে সদরা শরীফ পড়া হয়েছে গার শরীফ পড়া হয়েছে আপনি কবুল ও মঞ্জুর করে নেন আমিন দোয়া করেন